kwenum ene ye behia be ma tintin tibi be ma tintin be ma o wapa me ka san that day na wo mu keke ka san na nadwo ena me da honum a meti sase obi dwale o ye bat house obi dwale aye sawa no ebi oba na wo ba no wontene na ase but wu uti kim otu ni nan oni nan no pagya no kim sa ana wo so ba na ne nan no di siwo bia na ayi no e holy shake abusa for enenso mo bi akwa ba eba na media program iso but I recommend us ma start na se e futu nye nda ho ni ablabo mu nsem na me de eblewo so hwe mi ni aba wati mi nchen ya ni won komodi ene pa na mpese wa wo hwe no wo yi woso ene no obeti nsem ye futu nye nda ho nsem a bidiri se e be boa wo yen se eble no ni be hye nkomo no ase ba ansan se wo ye note man channel ya me nya subscribe Nak Media now the comment aba na wa like na wa share program no ni aba mo akwa aba eba Nak Media program so ni wache omo ye eba che radio do mo ye pa eba radio si o se wa mo bodi ama ona ehwe na hu kwa me ni ebedi wache for se wache mi di Gifty oben be wache na enfa akwa so we wache me kwa so wo kodi right appearance ministry na eduma be na bacha we wache me chira de sisi eno kwa nya ya wache bibi o wiase pa ona ka se bibi ni wiase because bo ma ona mo se bibi ani wiase bo na bla bo sem ya ope mi se won sim aba be ka no be ye futu ni nda wo de ama wo na ehwe no bibi na do ani ehu won ebre na do ani ehu na me do ani ehu ba chi onti no pese the chef mas na de wo do ani ehu ni e futu awo no o ka emeti tieti o bibi wo wiase de obi a obeka se bibi ni wiase bia na wo boa but ade ba ko ni se wiase ya ewe mu ahini emienu ena ye adwuma e wa asase so ahini no Satan ahini ena Yesu Kristo so ahini enti ebia ye na adwuma enti se wonni Yesu ahini mu a na wo bonsam ahini mu ena ade ba ko ni se bonsam ahini no ono wan plan no because on the moment Yesu Kristo be reject no wo ye ne dia eninti no emma say ye na radi Yesu so no ono no wo ye principal God o ka say ye we na ma ye wo say enti say ade no na sam be ka say ye no say wa anya nya de obaji watu wo bu ni mlaso by Satan so de wunya bu radi Yesu mlaso pa abaye ne dia wa ba abaye ne dia enti saa hinye mienu ya meka wonsem no ebia ye na dwuma enti sa wo pese wo de wo free saa hinye a ye bonsam hinye no mu a agi sa wo be hu Awurade Yesu Kristo hu Awurade Yesu asa wo free bonsam hinye asan wo free bonsam hinye no na wa ba Awurade Yesu Kristo ahinye no na ensana wetimi free set ahinye no ba Awurade Yesu ahinye no mu no agi sa wo di Awurade Yesu Kristo di because John chapter 1 verse 12 no wasi obani dem na ne de na anye no na dodo wo je no wona wo ji ni di no o ma wo tu so onye oba ate se ese ni o ma miensa wona wo je no wona wo ji ni di ese ebi je no but onyi di ni John chapter 1 verse 12 ese big Yesu but onyi di ni enti beble aje Yesu wo kwa sorry but onyi di ni enti je onyi di ni nti no emma Satan da so ahye won so Satan da so ahim won so enti amu osuro saman osuro bayifuo osuro enutuo osuro nioma bebre enti enam sa ni no emma sa ehuni nti ene onenamadifuo so ene wo jejejeje akwanchile wo je nchene wo je wei
na ye me no be ka nyina ne se me ji awurade yesu no me ji ni di me ji di ye ni no ni o ma beble ni mo fam na so antimi amu afa me so wow oji Yesu Kristo di ye no you be boa for gba antimi so let's obi ni Yesu Kristo di ni that's what you saw them man kila na enema bu fa na so yes of course it is a wo kwa sorry let's up to now no enioma so say that me him so abayifo to me to no abayifo to me ya onioma bone say that he need that's what do so emma o just say akwaji akwanchire akwaji wei ansa na wa ye dey won wa to wa nse wunya nyidi ni ete awurade Yesu ya oba enyeye ojo oba enyo si wona woji ni di ye no o ma wo tumi tu ji di a no o ma wo tumi wa ba ye oba ti bi se sama oba o do no hu bi da me ti me hu bi da ni ye koye program ti ye ko anwan kwanta ekwan ni so na ekro no na me re fidi kakra ti ye ko on ma ye koye program ye koye program na ye ba no ye kwanum ene ye be hia be ma tintin tibi be ma o wapa na nimu dia na ye ni pani but ni body say ni dia hu ni se wonya nipa wow o wapa sasa sisu minim ye me de betoto sa de na ye onipa na ye hu ye no what say light pole o wapa me fa say o ha on light pole e be ye pe but ni kase ne so say light pole then o mfa ne sama tintina na me ye sure and o mfa you sure na abobe time me ba cho that time na ye 11 something to 12 one e ko one num hono the actual time ni de man hwe but na ye deep because na yakoye program na ye pon be 10 something to 11 mu hono mo the after the program na yeba wow ene be hu sa ade enti ye ba ye na ye hu ade no na ye de car na ye tikem na yeba ye nam 3 ye tikem na yeba ti yeba na pe be hu ani se ade no ehia yen sa ba na wo ba na oba na wo ba no untene na ase but wu uti kim otuni nan onina no pagya no kim sa ana wo so ba na ne nan odi si wo bia na ayi no e holy shiki assassin shiki ma uti se bibia pe wo nya ba bibi o wiase o on nice assassin odi na bi si wo se ya uti kim assassin wo so ma wote yete kan mu dia but yete ayi no shaking no enti said awurade Yesu din no so wunyi ni na din mu tumi ni ntena wu edin mu tumi ni nyansunsanso wo so edin mu tumi ni fa wo no mu fa wo kla no mu ohunhum no mu ma obowa ushia sa de wo ya wo no ka ni nyina bebutu because the way ana mimi hu ni say awurade Yesu ano wo ti ye mu ni nti na ma de na ntimi anya wo yi kente sa because we when the way o sibi gina ho na ye ka na ye kitikiti wa nani o na se na e basa ti e ba na pe na me katere dawani ni se onjina because ade na e ba no nye ordinary thing na e ba enti ye gina asa no na ye see me free ayi nu say na me gina say ti dawani ni ka ja say hey gift ensi na so dabi usio wensio ade no obetumi amem wono ka ni nyina enti esi na ye de awurade Yesu din no ehia no oba pa yes of course because Bible say wo ya je awurade Yesu adi no emma be ye melema na mema so ye ndombelema wow enti se wo je awurade Yesu di na se din mu tumi no wo do wo toso na din mu tumi ni de wo ye adwuma a onyo ba bia ambacho abla huna wo shatale be sa wo she black and say wo she white ba che black atale black tin wow enti ye sei sa no e ho ape e na me start say me de awurade Yesu nguguja e twa ye kan ho hia
I'm so on what sure so you cha wo share and be do jana letter fa ka yina wow enti mo na ye de jana letter fa ka na de na konachi no konachi Jadi electrify yina wie ye no opini no to let me who say yes say the fire of the Holy Ghost no etumi no enti yes say your face no the fire the face no enti ba sa na opini call na kakra no e kwa na ye so me so be start say me ben no but you woman no come on dey na say ehu kakra bi ye we say enti bi ka won bu machi say ampacho okasa ena to wankasa uma wankasa di onto ne nsa bia na asa so ye bia tese wow onto so nsa na edi kan ne de je che ansa na kra na ye difiti ni wie no ena ye nyante ye bi se ade a nti ma ho no na najo go phone bi esa because wo kunkum ni papi pen no enti mi hu se o konachi na mu so wow then what is it me no can overcome him. Wow. To happen a sin. To see happen, I'm saying, Radi, Yesu Christo, Dim, Kunkucha, and Malaos. I didn't remember who done or Papa. Wow. Radi, yes, yes. A tin to me, a year chuma. Oh, wow. Eti, the talk. Na wae no konati to no konati enti the third one no and asem hu so ye ne se bi say to ye ne se bi say na bi farm ani mu say sa to na me di radio Yesu di ni chief so say na me tane me san sa yes enti afe fi won no ntumi nya yi bi enti hu ya so mu na ade na o so oke from na ho na ade ade so ya fa woni so na je ne se bi sa na ade bi finish ba ba na ade bi finish mu ba na farm ani so say je bi sa eti efi on mo no wanti mi anya yi bio to happen am sin the ready Yesu Christo di ni shifaso because na on Sunday school so church say yes to me pie ni wa wasase so e je ready Yesu Christo di no ko Sunday school we e ba cho me call no I am free jaman ya so be I do ko Pentecost ya wo meeting the honor it team the Sunday school at the age of 8 years now on Paul Yesu yes Sunday school madam no odi ekogwu aso dem enti obi a wanya 2 years obi a wanya 1.5 year ne everyone babesi 12 years no no kan nyina good dem bi a one Friday a won ye program we ndi du maame e de ne say usa obedwalo no de wabela Mami phone baby no mu complaining say ne bani sa ne ban be ha no so obedi di nya da no so de ane say jara na fa ne bra me wadwuma no uwie na de bra ma so de mu ano no wawie ya da ko wait no akwa wait yes yes enti woni e bompa ye san enti wo ma wo mo 1.5 year wo mo 2 years ni adade no wo wie e bottle of no am ya be fa wo mo ni akoyi koko ma ye koko si wo ya ko break ya sa do ma ba in it yeah ya wo 4 years 8 years near that in the 6 o'clock the bosses are no be no near breaking nti woni break wi a na na osanso de urade samu yen in that moment na 8 years no na mitimika quotation bro 30 wow about 30 and the sa ade no na sa madam no mayo ade sa de ni hye ya dwimu se e di ba ko pe na wasase so krotumi and apart from Yesu Christo no to me bia ni obi and all the sa de ni wura ya dwimu e na wasa usa ni ade bibi sa wura wa dwimu ko mu ye pa enti di ya dwimu dam di ya ode ya fa sa de no e bia Pentecost sofo ebi a Pentecost elders be play aye ebi elders ebi thickness na dade ebi aye so mama nti abla oton fo mo no dey na sense to oton fo mo no e na afa enuano na be kan ye ho me ho na afa Yesu onkunku jagu ni so Yesu jagu ni so Yesu jagu ni so ti hu ya ne se ade na
eye nipa no afedi adane ase nsu bi saa Another name. adena dane nsu bi saa e ma ye saa kakra pragu printing bag ni de be kire ye so fo panyin say ye ba na die esi de ko ye ni ono kra ye kan ye na say wan se dan ji ndi saa no say you young you we na was it again oh they na say that see me go hu ye tete ansa na wo you know wo na owie bie church wo enti church no members na yekonya omo wo ho no na obisa na omo say ayampa na ngofo ta be hia ma saa de na kunkum bi no wo saa ekwan ne so anadwo nti ama anadwo no bebre mfa saa kwa ne say nya bobe 11 12 ni wa mo ho na oku ya ipo be hia de ya daddy but after that na ye we no omo say omo hu bi yes na me na mo so a break ya next where you sound mo network enti no yes ku so no otu mu enti na ma ehu ametem mo no yes of course yes of course enti so obi tie mi saa bre ya ese se wo chi ready Yesu Kristo dinity no de no to ready Yesu Kristo din so no me edin mu tumi ne wura no me edin mu tumi ne wura wa ese sound edane wo e change e ma wo ye nipa foforo e ma wo a e bia first no na wo sura de ana se bia na nyoma bi wo ntumi nye but edin mu tumi ne timi e transform our life e ma wo just say wo suro and now because of that you know everyone me call 9:30 2:00 na me na mkro nkwa ba na me da we to ye yinyo me be do fi amba say hey walk away anaju we na nkwa ju na me say oh baba na hwan bi hwan me kra de okutu mi ni wa awiase nyina no o mi mo e hwan you been hobium e de nam so e ma after that me papa na no ka bibisa no wi owi ye no na mi nua no mo ni nyina Roman Hill abronsa printed Asantema printed plus obi tie mi no ni mu a Asantema printed plus yes okay abronsa ani Roman asodan Roman kese no ani abronsa kese sa na me ho na yete ifi mi ma me ho no na papa be fa me de me pass Roman Hill ti mi fada wi ye no na emani nyina obi afifi onu so musulo omuso se papa na wu no sama ba beche wo mo papa na wu no sama ba beche wo mo ni ada so omuso ya Christopher ebi ko Roman ebi suko Methodist nyina ya Christopher but omuso musulo na say me bada me na nete nyanya no bone o yali nyina me hwe no ya me no duane mani di ata nkra na me ko school so me ye duane me situation say ni bibia me ya ansa na mako ya dade enti e dey kra na o ba be wu no mpo no so ultimi say na yesi so obi ba be wu na ope wasem a wo ho a wo ntumi just of course ana me mate enti wo that day no me gina ho no mo no na me pese me ko school enti me ye maje say metna na nchen oh what's Gifty ko school would have to hear day would have to can my hair say down the meko so was it ko say na almost see me won into no ntimi no ne kra na ntimi ko enti me da o sheda na o see obedi kokko aya toton so pepa no ga jam so obedi kokko enti kokko no eti no na osuma me se me nkoto kokko ram so wow se see I request kokko de ese no ho ye na me diamika sane abre na abronsan na me se me koto kokko ye se me break ya obi be se me ba jo nya be 55 years ela owi ye no na me nua ni nyina obi a se won tena no na so mi mo mi de mi Yesu a woti mi mu no so che samayo na Kristo Yesu na me somo no so woti mi mu no wa mama ti asese sama ni honam eni nombe a me di mani we be hu no na ye wo ye hu enti how say so obi oni nombe ni honam no bi be nko anadwo mi obeyi no wade agya me hu no data bona me nya me hu ene ya be hu say obi wu a wokọ ayi
wanye awurade yesu ani a wokɔ hell me ye kotomente no what I say so awurade so di okɔ paradise na me nya hu but na be dem hu ni say the Bible yesu aka ni say samai ni dompe eni honam ye de ani hu no because that time suafo no ne suafo ne nam no na Bible say o twe no ho kakra ti suafo ne de odo ne nam aposo no ene wo hia wo mo ene o mo ne say samai no si da bi ade na mo regard me say samai na samai ni nompe eni honam enti mi kache mi nia no ne say enti nya dia me papa obetimi ayi no wadi aba o ma fi me ena o mo nyina fi ho nyina fi fi o mo nyina fi fi o me ka me nko a wow nko ka fi kase no me nko me ka fi kase ni abunsan a ekura ayiwe no we ekura we say self contained no enza 3 kase ni ka me nko a ntana wo ki be say that time na me wo 18 years 18 years mo 18 years pa pe no mo nyina gya na so me nyewe eti mitna afie ho anajo no me nko a na me wo ho no me fidam kra beda ba ayi hall ho no mo hall ho no mo say me papa samai no say ye no kwase ho ho no mo amla wow amla na say me asane o mami hu tumi e wodi ni na me experience ye ni ti no ade bi wona se ni pe ka say na be ye wa na me pese mi hu na me did the power in the name of Jesus no eye we say true challenge na me hu say am passes out to me bi was as is wa e be to me akover di Yesu na say bi say ni say say Kristo ni na say e hu ni mo a there's any plan Yesu Kristo to me Yesu Kristo ntini mo onyi tini ni because it was one ma ye hu ma ye di besuro na mu amma ya ba ye hu ma ye di beti ma kase aba eja what I say and this dey no wo mu a tumi ni wo mu a aba ye tumi ni wo mu a and I say wo ji di ni di a na aba ye tumi ni o de ma wo di aba ye tumi ni de ma ti aba ye tumi na won saka afa wo hu nyankopon se woja ele ko pe enti wo hu ni se obi ni papa edi nkomo obi ni papa eti ko obiye bibi fin papa wa okwakwaje obi hu ni what I say de okono papa ti enu hu ni se me papa mi yeska me kono ho be ma me ye bibia de me ka bi de me ye bia me ti mi kono ho ekokwaje enti se abaye hu hu ni ba wo hu awurade Yesu se wo papa pe ko pe enti se wo hia bibia no so ko le che ana na di nkomo wow ntu ko da bonten there yes ntu ko da bonten ma de chiye na ma me fo no se obi wu a eya nkofo beblebe trase no ma bejawo nti ade chiye no ma me fo na ba ho no na me papa nua no ene me ma eyi no me papa yere no ba ko bisa me se le nro aye so nkwa na oda ha no na se ante nkwa na mda na de no se akro de woni so yesio am so nale ziminkanu tu ngoda he mi ni nyonko wonafo mi ni nyonko za yesia ne yes kasa soro ye dim komore ye obi akon da bi timi ni na ngo bi ze me kon fie akwakoda na mpapa ewu no me adamfo a ne awurade Yesu eno no so dem na wa nti mi na me koto koda he na bi de nti wa pe nti wa ka sa de chile no ena ayi wo ma o mbe jam ye ni ase nti ngwa na ada nti ngwa na ada na se mami fodi nyina no o mukike ka bi se tibi ase o mukike ka bi se ana o mu kwa me nwanwa what I say se ewurade abaye tumi ni wurawa edu be won ma eni pe ka asem bi oni ade aya na uhu sa afọ ne se ase o mu nim ni o mukike bi se de na o mu kwa me nwanwa se eyi o mu nwanwa se mi a me ne papa ti fie na wawu na me nkwa amada fie ma de achi ya o mu nwanwa o mu kasa dibi de ajes la na eti me ka san that day na wo mu keke ka san na najo na me da honu a meti sas obi dwale o ye bathouse obi dwale aye sawa no ebie o se obi dwale no obi shower o ti noise no se nsuo ni gu no so sa
Timiti wo dem ho be 12 something to 1 mu ho no. Ti say me so ne je ta wo bata wo so. Enti wa be na me bo me nua ba akudi. Na ya. Si na ya wo na wujale no. Buti obi ankasa. Ba wo ti so obi dwale a nsuo ni gugu ho. Ya da de ti wa be na me so free then. Na me pie. Ti me pie ya pe na me call bata wo so. Me wem na me do bata so ko na no na me say na ya wo na wujale na obi ankasa. Ti wa be na me pie bata so do no. Me pie obi ani ho. Ensuo bi ansu ni fam ho. Ensuo bi ansu ni fam ho. Bi ani ho. Dede ni so tata na so ajai. Ajai. On kwan na wo fi ho. On kwan na wo fi ho. Na nipa na wo say ya to so prayers ayi no. Me kwan na me wo ho. E na ye soro no mo no so no. Eye we sisi musa. Eye three flat. Ni sisi sa. Enti me pia no nani noise na me ti wa na wo hefa. Ti bi jawn na me am so okay. Me sa kwakwada. Ti bi ru ade won am sa ti ade ni biu. Sati say tata ni biu. Ai sa ye ayi biu. Ti wa pe na me sa pie, ti me pie na me gina. Ko gina bata so na me say utumi a. Wa ye ohun say. Wo pesa wo kire me say. Bibi ho. Enti nu be hunu kra me no. Me what ya say. Be ready yes no amama ayi esuro huma me di be suro amama abaye huma mati ma kasa aba eja enti sa wo tumi e se ready yes no ya yiwodi na ye nyina no obi afa ne power enye we ni ehwe wo tumi no enye ready yes no otimi mu ni ye woso enu ana wan ti bi bi man ti bi bi wan sa kra ma bi wan sa ma bi e ko ma ayi hunu na no na say Christ say go to mu a eta edu so no. Yes, of course. Edi mama fo no aye we ka we sure say no mo ya ma je say dia sa de on ba be hu na me. Challenge. Yes, me wa ma ka de me. Wow. Mr. Gifty. We so some kapa. Yes, of course. By answer ye de me na eye adwuma. Ti ye de me nkomodie no. Ba sana me di besi no me pese me tu obi a otie me bia fo se edi ba ko pe e na odi ama nipa se nipa mfa so no nyankwa a wo kenka as for 12 na o si bibi ni soro ana asase so odi ama nipa so mfa so nyi nipa nkwa e ka di Jesus Christ endi se wo pese wo nyankwa wo de wo hu asase so wo de wo fra bayifo nsam wo de wo fri okotfo nsam wo de wo fri Satan ankasa nsam a edi ba ko pe wow ina betimi am wa de wo enti se obi nim se awrade Yesu ya obi agye no so onyi ni dini ni e mo nya ba ye honhom no me yenye ne oba wo nya ba abaye tumi na me come Jesus Christ aman so mfa no homa awrade Yesu Kristo na onji di no onji ndi no man abaye tumi no esa abaye tumi ya won konkro no e betuna ni mu a oyo oba nso be hunu se onye oba enipa nyina nso be hunu se onye oba na emom no okura dombelema anasem akemema tumi emema honhom emema kokuturo ayedi hia on se ye betu bibi se ye maame no se bi ehu ade bi ehu ana wo wa ana bibi sa ye se mema mlo ye ka se maamla because at the word oba no e kire so ye flesh ba kire say ye flesh because what the be man fe ba ko pe ne bo oba di ni nyina ne oba ye flesh ti no so ma ye mle what I say ma ye mle but so wo be je ready Yesu Kristo dia you know una so ye flesh biam because of the power of the Holy Spirit no e wura afi wo flesh no be nya duma biam afi the power no and they use the body way na or say for ye nyankopon so dan and they use na fe nya biam name of Christ and they hear duma amen amsabo you say no one nyaje eye komodio e no kwasem e na me nua ba no e ka no e di bi ni asase ase ana epumu ana so no message di Jesus Christ it's all chance on found my Christian na why entem e be ho ma ba the sense we nche our Lord Jesus Christ is coming na me show so we jibre na we share program so